Le pavillon maternité de l'hôpital public San Camillo à Rome. Chaque matin dès l'aube, des jeunes femmes s'engouffrent en direction des souterrains, car ici on accouche dans les étages, mais on avorte dans les caves. Abbiamo praticamente dai 10 ai 12 interventi al giorno, 3 RU e poi dai 3 ai 5 aborti terapeutici a settimana, su 3 letti. Et li facciamo il fine settimana, quindi lavoriamo moltissimo. 3 lits, voilà pourquoi à 8 h du matin la salle d'attente est déjà pleine. Nombreuses sont les femmes qui devront revenir au risque de dépasser le terme des 12 semaines. Cette gynécologue est la responsable du centre, l'un des seuls encore ouverts dans la région. À Rome, 12 centres IVG sont fermés par manque de médecins non objecteurs de conscience. Su 21 solo 3 non sono obiettori, solo 3 sì, e 2 praticamente si erano trasferiti per venire a fare l'interruzione di gravidanza e poi quando hanno avuto la delibera subito hanno messo l'obiezione il giorno dopo. En Italie, près de 8 médecins sur 10 se déclarent objecteurs de conscience. Dans certaines régions du Sud, 100% des gynécologues refusent l'avortement. Cioè la legge dice che bisogna informarle, quindi non è che tu la puoi abbandonare perché sei obiettore, dice io non so dove mandarla. Abandonnée, c'est pourtant ce qui est arrivé à Laura. Cette Napolitaine avait décidé d'interrompre une grossesse à la 21e semaine pour des raisons thérapeutiques. Mais cette nuit-là, à l'hôpital de Naples, seul des médecins qui refusent l'avortement était de garde. Si finisce nelle sale di travaglio e parto destinate alle partorienti, abbandonate a se stesse. Cioè io non ho proprio ricevuto visite, le dovevo chiedere. Non è che loro programmano delle visite per vedere la dilatazione. No, ti lasciano lì, al tuo destino. Choquée, Laura a raconté sa terrible expérience dans un livre au titre éloquent, avorté parmi les objecteurs. Subito dopo l'espulsione non hanno tagliato il cordone e portato via il feto come dovrebbero fare e mi hanno lasciata sola nella stanza accanto a quella che pensavo fosse il cadavere di mia figlia. Sono andati a prepararsi per il lasciamento e poi mia figlia era ancora vitale, quindi si è mossa. Io mi sono accorta che lei era viva perché muovendosi mi ha urtata. Des témoignages qui contredisent l'histoire. En effet, l'Italie est un des premiers pays européens à légaliser l'avortement. En 1978, sous la pression des femmes, la loi 194 est adoptée. Elle autorise la contraception et l'avortement, une révolution dans l'Italie catholique. Seule concession faite au Vatican, une liberté de conscience laissée aux médecins. Les féministes de l'époque font le bilan. Come in tutte le cose ci può essere anche un abuso di questo strumento dell'obiezione di coscienza ed è troviamo il portantino che può voler obiettare, abbiamo trovato perfino i farmacisti sulla pillola del giorno dopo. La loi autorise l'avortement dans les hôpitaux publics. L'IVG est totalement gratuit. Mais les associations de gynécologues considèrent encore que le droit des femmes passe après la liberté de conscience des médecins. Ognuno con le nostre convinzioni etiche, morali e religiose può rifiutarsi di farlo perché comunque l'aborto si esegue già su un feto, su un embrione, quindi su una vita che ha un cuore pulsante, quindi non ritengo che sia assolutamente criticabile. Le droit à l'avortement existe donc en Italie depuis 1978, mais plus de 35 ans après ce référendum voulu par le peuple italien, le nombre d'avortements clandestins augmente à nouveau.